বহুকাল আগে বাঘ সিংহের আতঙ্কের মাঝে রাজা লক্ষণ সেনের মন্দিরে সিদ্ধিলাভের আশায় নরবলি দিতেন কপালিকরা। আর সেই নরবলি বন্ধ করে শ্যামারূপা মাকে শ্যামরূপে দর্শন করিয়েছিলেন কবি জয়দেব। কথিত আছে অগাধ ভক্তি আর মনের আস্থা ভরে মাকে পুজো দিলে যা মনের ইচ্ছা পূরণ করেন। জয়ের আশায় গড়জঙ্গলের মাঝে সেই মন্দিরেই আনাগোনা বেড়েছে লোকসভা নির্বাচনের প্রার্থীদের। রামনবমীর সন্ধিক্ষণে পুজো দিয়ে জয়ের প্রার্থনা করেছিলেন বর্ধমান দুর্গাপুরের বিজেপি প্রার্থী দিলীপ ঘোষ। আর বৃহস্পতিবার দুপুরে দাবদাহের মাঝে গাছতলায় বসে শ্যামরূপা মায়ের কাছে যজ্ঞ করে বিজয়ের প্রার্থনা করলেন স্ত্রী পুনম আজাদ আর দলীয় কর্মীদের সঙ্গে নিয়ে বর্ধমান দুর্গাপুরের তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ। তারপরে তৃণমূল প্রার্থী কীর্তি আজাদ বলেন, পরিষ্কার মনে আর ভক্তি ভরে প্রার্থনা করলে মা সাড়া দেন, কারণ মা অন্তর্যামী, কিছু চাইতে হয় না। কে মানুষের পূজারী আর কে মহিলাদের গালাগালি দেয়, মাকে অপমান করে আর মহিষাসুরকে গালি দেয়, পরিষ্কার বুঝতে পারেন দিলীপ ঘোষ বধ হবে। জোড়া ফুলে ভোট দিয়ে দিলীপ ঘোষকে মেদিনীপুরে পাঠিয়ে দেবে বর্ধমান দুর্গাপুরের মানুষ বলেও কটাক্ষ করেন। पश्चिम बर्धमाने दुर्गापुर থেকে নিমাই দাসের রিপোর্ট, বাংলাদেশ নিউজ। देखिए, आज विश्राम का दिन था और हमारा जो सारे कार्यक्रम रोज़ हमारे साथ में जो पार्टी की तरफ से हैं, सुभाष मंडल जी हमारे SBSTC के भी चेयरमैन हैं, तो उन्होंने बताया कि कल ये तय हुआ था रात को 1:30 बजे, और यहाँ लोगों ने भी कहा था कि बहुत ही सबसे पुराना और सबसे प्रतिष्ठित मंदिर है। यहाँ पर नरबलि भी हुई थी जिस समय इसकी स्थापना की गई थी। तो आप जानते ही हैं कि हम तो माँ काली के भक्त हैं और जहाँ कहीं भी अवसर मिलता है वहाँ जाते हैं, और इतना पुराना है। तो आज हम यहाँ आए और हमने हवन किया, हमको बहुत शांति मिली और बहुत अच्छा लगा। किस दिन पहले जीत के दुआ मांगने पहुँचे दिलीप घोष, आज की आप दुआ मांगने पहुँचे? देखिए, माँ सब समझती है, और जो सच्चे मन से, अच्छे मन से, साफ मन से पूजा करने आता है, माँ उसको आशीर्वाद देती है। माँ से मांगने की ज़रूरत नहीं पड़ती, आवश्यकता नहीं पड़ती। माँ अंतर्यामी है, माँ जानती हैं, और वो जानती हैं कि असली पुजारी कौन है, देवी को गाली कौन देता है, देवी के सही मायने में पूजा कौन करता है। महिषासुर भी गाली देता था, उसका वध हुआ। एक हमारे दिलीप घोष जी भी आए थे, उन्होंने भी इसी प्रकार से किया। तो आजकल तो लोकतंत्र है, तो उसमें वध तो यही है कि लोग जोड़ा फूल को वोट देंगे और उनका वध करके यहाँ से भेज देंगे वापस मिदनापुर। जिस पैकिंग में आए उसी में चले जाएंगे। সুভাষ মন্ডল দাস সপরিবার সর্ববাধাবিঘ্ন রোগ ধন ধান্য বিজয় কামনার্থে সর্ব মনস্কামনা সর্বসিদ্ধি কামনার্থে গণেশাদি নানা দেবতা পূজা পূর্বক সাবর্ব দুর্গা দেবী পূজা কর্ম নিমিত্ত হোম কর্মাহ ওম সপ্তশতী চণ্ডিকা ত্রিশত না